ट्यूशन केते बेलू आइलु ट्यूशन 9टा बेलू आइलु कौन कर बापा रोइता बापा लो फकीरादा फकीरादा सोइलादा रोइता राउलो ए राउलो कुआडे गला से टोकाटा ए अंदाई ए हम से रत्ना पुओटा को देखि जुगी के पानो मोटा बजा ने के गला बजा नै की गला अबे सकाळू से ट्यूशन जाई जे पर्यंत घर को फेरिनी बजा नै गला माछ धरिया को हां हम मोने बजा नै के तोर गलाई कुआडे जाई जंदी कुआडे जाई छबे से नई नई जाई छबे ये हे मु जाउची देखे आ राउलो ए राउलो कुआडे गला से टोका विद्याई अरे हम से नाती टोकाटा को देखि दलु अरे नाठी टोका से बाबुली पुआ एठी को फुसुर भाषा होटले हां पहिले माछ धरि जाइला से नइतले बेग बेग एठी को बहु आजन ना को हां बे से नइतल को जाइले माछ अबे से ट्यूशन रु आसीबणी 9टा बेलु मु ओइ सेइ समय खोजिया को आइछि होई ता सेठी माछ होटल से नइतल अछि आ कोन कहबी देखुन घरे गोटा आनी की 7 किलिया रोई गोटा आज नै गई ताको खाइबो की ये छळा जाइछि नई की माछ धरिया को आ को देखो देखो ता घुसा छळा पाठ साठ नाही छळा नई रे जो पानी बुडी की मरिबो इटा कुआडे ये इयाडे जाइछो हां हां ए तळे तो रोइता मुडा एठी बाडी आगो उडा छाटिया भागे उडा आज तो नाली कर देबी सीधा आउ रोइता रोइता राउलो किरे ए राउलो हां तो बेड़ा आज खराब जीबू कुआडे इरे हे इरे ए थो ताकू थो तळे थो ट्यूशन केते बेलू आइलु ट्यूशन 9टा बेलू आइलु कौन कर बापा रोइता बापा लो फकीरादा फकीरादा सोइलादा रोइता ए देखो बापा जमा तो पुआ तमा धाल काई जति जाई आ कोडी बुडी रोइता रोइता चल चल घर को चल तो घरे आज ए ए ए मामू मामू ये कोन होउची कोन हाउस ए से छुआटा चितकार छाड़ आमे दौड़ी के आइलु फकीरा रमर तो बाड़ो जो काई काई बाड़ो बाड़ो मार दो ना देखिलु को गोड़ पड़ हो पटई जली बाड़ी अबे हे ये टोका आइलाई 9टा बेलू ट्यूशन है ना मु घरे उंडाला बेलू घरे देखला बेलू रत्ना स्त्री कहला बापा बहु पुआ आसिनी तू मु आइछि खोजिया मु माछ धरि गइतली लुकुन डाकिला कहला आदिवा माछ धरि एगो बजा नै किया सुन माछ 7 किलिया रोई आनी की घरे थोइछि आज ताबले तम छुआटा भी बाड़ैबो कोन बाड़ैबो अरे पाठ साठ पाठ साठ गोसा किछि नाही एटार बाड़ैबिनी आ कोन पूजा करिबे ए कि फेचामिया होउछि खाली हां ता कथा सुनिले तू मुंडे हाथ दम कोन होइछि गोटा मते गोटा कथा कहलु कोन आर अभाव अछि कहलु खाइया पियार अभाव अछि कहउनु नाही नाही बा पिंदिबार अभाव अछि ना ताले पाठ साठ काई पडिबो आसेवा जाउछि इंग्लिश मीडियम ना पढुछि इंग्लिश मीडियम आउ इंग्लिश मीडियम रे केते मार्क रखि दाउ पचाल अरे राहुल केते मार्क रखि सबुठारे सबु मिसेई मासे 32 खंडे अछि सुनिलु कोउथरे केते रखि कि समुदाय आपा गणित रे रखि छि एक इंग्लिश रे 3 आ से भूगोल रे 4 ना 5 रखि छि आ 32 रखि छि तू को जानि पानु कोउथरे केते रखि तू को पचार छु आउ सेउडा कोन से ड्राइंग रे रखि छि 20 ना 25 रखि छि आ ता बापार पाठ होनुला तार होउनी आ बापार पाठ होनुतला आ तो नाइला पिंदिला बेलु मु ए जोता पिंदिबिनी मु ए स्कूल रे पढिबिनी मु एमितिया ड्रेस पिंदिबिनी कहउछि कोन ओडा उल्लांड जोता पिंदी कि मु जिबी स्कूल केडी किटी बकड़ नाकुर टका उल्लांड जोता पिंदिबो कहउनु आ तमे ता स्कूल फुल जाउ न गार्डियन मीटिंग जाउ न गार्डियन मीटिंग मोर मुह अछि जिबी आ गार्डियन मीटिंग जिबी केडा ओला जुग कथा ये कहउछि ना से बा यति मार से कहदो टीसी नै जाओ हां सिए तो कहउ टीसी से कथा तू साडू तापर कथा सुनुनु मोरी सांग जो राम भाई हां जानि छु ना नाही बा हां म ता नाती होउ स्कूल रे फास्ट देखु तार पुनी किछि नाही तार आकु एइटा एत देई का देखु ए मामू सब ठीक जे
ଛୋଟ ଛୁଆ ତାଙ୍କର କଣ ବୟସ ହେଲାଣି ବୁଝିବା ବୟସ ହେଲାଣି ଆରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ହେଡମାଷ୍ଟର ବାବାଜୀ ବାବୁ ଆପଣ ନାତି ଆଜି ଏମିତିଆ କେସ୍ କରି ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିଛି ଏଇଥରକ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖେଇବାକୁ କହିଲି ଆଉ ସେ ଟିସି ଦେଇଦେବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ପଠେଇଦେବେ ହାତରେ ଗାଡି ଆଣି ଛାଡିଦବ ଏଠି ଆଉ କଣ ସେଇଆ ବା କରିବ ଆଉ ତୁ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷଟା ତ ଗଲା ସେ ଏଇଥରକ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଥରକ ତମ ନାତି ଭଲ ପାଠ ସାଠ ନ ପଢିଲା କି ମାର୍କ ନ ରଖିଲା ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ବିଦା କରିଦବୁ ନାଇଁ ମାମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ଠିକ ଅଛି ହଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତାର ବୟସ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କହିଲେ ସିଏ ସିନା ଆଗକୁ ବଢିବ ଆଉ ତମେ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଖାଲି ପ୍ରେସର ଦେଇ ଦଉଛ ଦିନକୁ ମାମୁଁ ତାକୁ 3ଟା ନା 4ଟା ଜାଗାରେ ଟିଉସନ ଦଉଛନ୍ତି ତମରି ଘରୁ ବା ତ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଟିଉସନ ତାର ଏମିତି ପାଠ ହଉଛି ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତିକି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖେଳକୁଦ କରିବାକୁ ଛାଡିବ ନା ଆଉ ପୁରା ଏକାନାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ମାନେ ଖାଲି ଯାହା ଝାଡା ମୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଆଉ ସେ ଖେଳିବାକୁ ପାଉନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଯେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଡାକିଲେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତମେ ଦିଟାଙ୍କ ହଉଛ ମାମୁଁ ହଁ। ସେମାନେ ହେଲେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି କଣ ଯୋଉ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗଢିବ ସେ ସେମିତି ଗଢିବେ ଭଲ ପିଲା ଭଲ ପଢୁଥିଲା ଏବେ କଣ ଏମିତି ଫେଚାମିଆ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆରେ ବାବା ଚାଲ ବା ଘରକୁ ସେଠୁ ବେଗ ନେଇକି ଚାଲ କଥାରେ ଅଛି ଶୁଣିଲା ଚାଲ ଘରକୁ ମାମୁଁ କଥାରେ ଅଛି ରବରକୁ ଯେତିକି ଟାଣିବା କଥା ଯେତିକି ଟାଣିଲେ ସେ ସମ୍ଭାଳିବ ସେତିକି ଟାଣିବ ଆଉ ରବର ଯୋଉ ଅଧିକା ଟାଣିବ ସେ କଣ ଛିଡିଯିବ ତମେ ଛୁଆଟାକୁ ଯେତିକି ପ୍ରେସର ଦବା କଥା ସେତିକି ଦିଅ ତମେ ବାଡିଆ ବାଡି କରୁଛ ତାକୁ କାହାକୁ କହୁଛ ସିଏ ଛୁଆ କାହିଁ ରଖିଲା 100 ତୁ କାହିଁ ରଖିଲୁ 50 ତମକୁ ବୁଝେଇକିନା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାମୁଁ ତମେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ତମରି ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପିଲା କୋଉଥିରେ ରୁଚି ରଖୁଛି ଆରେ ଯଦି ବାପା ଯଦି ଛୁଆ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢିଲା ବାପା ମା ଭିତରେ କଜିଆ ମା କୁ କହିବ ତୁ ଫୁଲେଇ ଦେଲୁ ବାପା କହିବନି ଯୋଉ ମା କହିବନି ବାପା ତମେ ଫୁଲେଇ ଦଉଛ ଛୁଆ ପାଠ ପଢୁନି ଯୋଉ ଯାହା ଯେମିତି ହବା କଥା କଣ ରୁଚି ଅଛି ତାକୁ ପଚାରିବ ଖେଳରେ ମନ ଅଛି କି ଗୀତରେ ମନ ଅଛି କି ପାଠରେ ମନ ଅଛି ପାଠ ପଢିବନି ରୁଚି ତୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ ସେ ଖାଲି ଖେଳିବ ସେ ଅବିକା କହିବ ମୁଁ ଖାଲି ଖେଳିବି ପାଠ ପଢିବି ଖେଳେଇବ ଖେଳି କଣ ଲୋକ ବଡ ପିଲା ବଡ ମଣିଷ ହଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ତମର ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ ବାଡଉଛ ଆଜି ତାର କଣ ହେଇଯିବ ସିଆଡେ କାଲି ଆଇଲେ ବାସ୍ତାଳିଆ ଗପ ଗପିବାକୁ ମୋରି ଆଗରେ ସେଇ ଛୁଆଟା ଆଗରେ ଗପୁଛନ୍ତି ସେଇ ମୁହଁ ପାଇଯିବ ଘରେ ଅବିକା ଦେଖିଲୁ କହୁନି ମାମୁଁ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଖରାପ ଖରାପ କହିଲେ ଭଲ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ